একটা ছবি খুব ভালোভাবে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, তা হচ্ছে এসআইআর এর জুজু কাজ করেনি। আরও একটা ছবি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, কিং হওয়া আর কিং মেকার হওয়া এক জিনিস নয়। আরও একটা ছবি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে জাতপাতের নামে রাজনীতি এই মুহূর্তে চলে গেছে। পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে এ দেশের মুসলিমরা, এই ভূমিপুত্ররা, তারা কেউ ভয় পাচ্ছেন না, আস্থা রাখছেন। এবং এই ছবিগুলো পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পরে যে ছবিটা ঠিক আমার পাশে দেখতে পাচ্ছেন, সেলিব্রেশনের ছবি। ঠিক এই সেলিব্রেশনের ছবি শুধু বিহার নয়, আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কারণ কি? কারণ ওই যে শুরু থেকে আমরা বলে আসছি, এখন বিহার, এরপর বাংলা। একটা কথা খুব পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে ঠিক কিভাবে মানুষ বেছে নিচ্ছেন তাদের মতামত, কিভাবে বেছে নিচ্ছেন তাদের পছন্দের মানুষকে। আমরা সেলিব্রেশনের ছবি দেখাচ্ছি, লাগাতার দেখাবো। আমার সঙ্গে সন্তু রয়েছে, কিশোলয় রয়েছে, সন্তু দিল্লি থেকে রয়েছে, কিশোলয় পাটনা থেকে রয়েছে। সন্তুর কাছে চলে যাবো শুরুতেই। সন্তু, আচ্ছা সন্তু কাছে যাবো, যাওয়ার আগে কিশোলয়ের কাছে চলে যাবো। কিশোলয়, এই মুহূর্তে কার সঙ্গে কথা বলছো, ঠিক কি পরিস্থিতি পাটনায়? जरूर पड़ेगा, क्योंकि बंगाल हमारा बिहार से सटा हुआ बॉर्डर है। हम लोग एक तरह से भाई बहन के रिश्ते की तरह रहते हैं। सीमांचल का कई एरिया जो है वो हमारा बंगाल से सटा हुआ है। वहाँ भी ये प्राप्ति होगी, चूँकि जनता जो है वो समझ चुकी है कि मोदी की गारंटी क्या होती है और डबल इंजन की सरकार क्या होती है। मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, सुशासन वो देते हैं, लोगों को जंगल राज से बाहर निकालते हैं। बंगाल में भी कमोबेश यही परिस्थिति है। कहीं न कहीं ममता जो है वो भय की राजनीति कर रही है। धीरे धीरे ये भय खत्म होगा और आने वाले चुनाव में कहीं न कहीं वही जनता पुनः हमारे नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देगी कि देश को कैसे विश्व गुरु बनाना है। जैसा रविंद्रनाथ टैगोर जी सोचे थे, उसी प्रकार से बंगाल में भी हम लोग उसको उस भय के वातावरण से मुक्ति दिलवाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ममता बनर्जी, राहुल गांधी बोलते हैं कि आप लोग बंटवारा की राजनीति करते हैं, आप लोग सबको अलग अलग से भाग कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सभी संप्रदाय के, सभी जाति के, सभी धर्म के लोग एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये तो फिर वो झूठ बोलते हैं क्या? देखिए, वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो अल्प ज्ञान में जो भी उनके सहयोगी हैं, जो उनको बताते हैं, उन्होंने कभी भी किसी के भी इतिहास, भूगोल और सामाजिक समीकरण को उन्होंने समझने का कोशिश ही नहीं की। वो जिस चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, वो कहीं भी ओछी राजनीति ज़्यादा रहता है। अपने देश की ही बुराई जाकर के विदेशों में करते हैं, अपने ही जनता की बुराई बाहर जाकर के करते हैं, अपने ही संविधान का, वो खाली संविधान का बुक लेकर के संविधान को पढ़ने की बात करते हैं। वो बहुत ही कमज़ोर है इस मामले में। उनके बारे में क्या बोला जाए, वो कम। बहुत धन्यवाद। আমাদের সঙ্গে ছিলেন বিদেশি বিজেপি প্রদেশ মহামন্ত্রী বিহারের, এবং তিনি স্পষ্টতই জানালেন বাংলাতেও পরিবর্তন আসছে। অন্যদিকে এই মুহূর্তে কিশোলয় দর্শকদের জানিয়ে রাখতে চাইবো, এই মুহূর্তে বড় খবর যেটা, ম্যাজিক ফিগার তো সব উল্টে গিয়েছে। এবার 200 বিহারে সরকার গড়ার পথে এনডিএ, 200টির বেশি আসনে এগিয়ে এনডিএ। যে নাম্বারটা আপনারা স্ক্রিনের নিচেও দেখতে পাচ্ছেন, 200টির বেশি আসনে এগিয়ে এনডিএ। আদতে এখন এনডিএর মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠকে তার দৌড়টা চলছে, কার হাতে বেশি আসন থাকবে তার দৌড়টা চলছে। বিরোধীদের কোথাও কোনো ধরনের কোনো অবস্থানই নেই, গেরুয়া ঝড়ে উড়ে গিয়েছে বিরোধীরা। যে ছবিটা পরিষ্কার, বিজেপি একাই 91। এই মুহূর্তে আরো একবার জানিয়ে রাখতে চাইবো, বিজেপি একাই 91 এবং তার প্রতিফলন বিজেপির সদর দপ্তরে নিশ্চিতভাবেই পড়ছে। সন্তুর কাছে চলে যাবো দিল্লিতে। সন্তু, দিল্লির সদর দপ্তরের একটুখানি ছবিটা তোমার মাধ্যমে দেখতে চাইবো, একাই 91 বিহারে। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।